अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 17 जनवरी 2023 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ताज़ा तरीन अहम खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आप जानते हैं कराची के अंदर और सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। इन इंतखाबात को ना करवाने के लिए बड़ा जोर लगाया गया है, लेकिन बिल आखिर मजबूरन इलेक्शन कमीशन को, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कराना पड़े और इस इलेक्शन के लिए MQM ने बाइकॉट भी किया, धमकियां और तड़ियां भी लगाईं, लेकिन बिल आखिर सबको मजबूर होना पड़ा और वक्त पर इलेक्शन कराना पड़े। अगरचे इलेक्शन डिले हुए लेकिन बहरहाल इलेक्शन हुए हैं। और कराची के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं इसमें बड़ा जोर लगाया गया है धांधली करने का, और धांधली की भी गई है। 2 दिन के बाद मुकम्मल जो नताइज हैं वो जारी किए गए हैं और हैरत अंगेज तौर पर जिन जगहों पर जो पीपल्स पार्टी हार रही थी, चूंकि सिंध के अंदर उनका कब्जा है, वहां पर जबरदस्ती 2 दिन इलेक्शन के नताइज को रोक कर जबरदस्ती पीपल्स पार्टी के लोगों को कामयाब करवाया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 93 यूसी से पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है, जिसका मतलब यह है कि ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी को जिताकर उन्हें नंबर 1 पर किया गया है, जबकि जमात इस्लामी को 86 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। जमात इस्लामी के हाफिज नईम कहते हैं कि हमारी 10 से 15 मजीद सीटें हैं जिन पर पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया है, जबकि नाज़रीन किराम 40 नशिस्तें जो PTI है, तहरीक इंसाफ, उन्हें मिली हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम अब कराची के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं इसमें मुमकिन तौर पर PTI और जमात इस्लामी मिलकर अपना मैयर ला सकती हैं और हाफिज नईम इस हवाले से बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। और इसी तरह से एक एहतमाल तो यह है कि पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी ये इत्तिहाद कर लें, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। और दूसरा एहतमाल यह है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तिहाद हो जाए, जिसका इम्कान ज़रूर है, लेकिन इससे जो जमात इस्लामी है उन्हें एक तरह से जो नज़रिए के एतबार से है वो नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, कराची के इलेक्शन के अंदर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके खिलाफ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही हैं। और इस तरह से जो आसिफ जरदारी का मंसूबा है वो नाकाम भी एक तरह से हुआ है। वो इस तरह से कि उन्हें भारी अक्सरियत नहीं मिली है, क्योंकि उनका ख्याल था कि हम ही यहाँ पर मैयर लाएंगे और हमारी ही एक तरह से शहरी हुकूमत होगी। तो जमात इस्लामी और पीपल्स इमरान खान का राब्ता करना और एक साथ इकट्ठा होना ये कराची के लिए बड़ा अहम है, इसलिए कराची के लोग इस इत्तिहाद को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से। इमरान खान ने यारकर के बाद बाउंसर कराने शुरू कर रखे हैं, जिसकी वजह से दुश्मनों के पसीने छूटे हुए हैं। आप जानते हैं इमरान खान को कहा जाता था कि उन्हें सियासत नहीं आती है, लेकिन उन्होंने ऐसी सियासत करके दिखाई है कि पाकिस्तान के अंदर तारीख ही बदल गई है। आप जानते हैं 9 महीनों से इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ, उनकी पार्टी के लोगों पर जुल्म हुआ, उनको दीवार से लगाया गया, हर तरह का तशद्दुद, जुल्म, रियासती मशीनरी, ताकत का इस्तेमाल, जासूसी, यहाँ तक कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से ऑडियो वीडियोस, न जाने मीडिया के जरिए से अरबों रुपए लगाकर हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद इमरान खान ने दुश्मनों की हर साजिश का मुकाबला किया और आज दुश्मनों से एक के बाद एक जो इंतकाम कह सकते हैं आप उसे, या बदला कह सकते हैं, वो लिया जा रहा है। पंजाब असम्बली इमरान खान ने तहलील की, इस हवाले से अभी तक शौक में है PDM और अभी तक शौक में है ताकतवर लोग कि कैसे पंजाब के अंदर इमरान खान ने एतमाद का वोट जीता। मुख्तलिफ कहानियाँ आ रही हैं। एक कहानी ये सामने आई है कि इमरान खान ने अपने तमाम तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उन्हें कहा कि आप पार्लियामेंट में जमा हों, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आज तमाम जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं उनसे इमरान खान खिताब करने जा रहे हैं। लेकिन जब सारे लोग आ गए तो उस मौके पर अचानक फैसला किया गया कि एतमाद का वोट लिया जा रहा है। तो जो लोटे हुए थे या जिनको डराया धमकाया गया था वो मजबूर हो गए, वो पार्लियामेंट से बाहर ही नहीं जा सके और उन्हें मजबूरन एतमाद के वोट में अपना हिस्सा डालना पड़ा। और बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को यह बताया गया था कि 2 दिन के बाद एतमाद का वोट होगा। तो यूं एतमाद का वोट लिया गया। तो और उसके बाद आप जानते हैं पंजाब असम्बली तहलील भी कर दी गई है। अब एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला किया है, और कौमी असम्बली में वापस जाने के हवाले से आज इमरान खान की सरबराही में एक बड़ा इजलास भी हो रहा है। और इस हवाले से अपनी जमात के तमाम सीनियर को और जो कमेटी के लोग हैं उनको बुलाया गया है
اور قومی اسمبلی میں عمران خان کی واپسی شہباز شریف کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ اب شہباز شریف اگر استعفے آنن فانن منظور کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، اگر استعفے عمران خان کے منظور نہیں کرتے تب بھی پھنستے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے سے ایسی ہدایات جاری کروائی گئی ہیں تاکہ عمران خان کے جو اراکین ہیں قومی اسمبلی کے، وہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے اندر، کارروائیوں کے اندر اپنا حصہ نہ لے سکے۔ اور عمران خان قومی اسمبلی میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ شہباز شریف کو قائل کیا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے، اور شہباز شریف چونکہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو اس لیے اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی۔ جب قومی اسمبلی ڈیزالو کرنا پڑے گی تو پھر ناظرین کرام جو نئے الیکشن ہیں اس کے لیے راہ ہموار ہوگی، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے قومی اسمبلی میں وہ تحریک انصاف کو مل جائے گا۔ تو اس پر جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کریں تو کریں کیا۔ تو اس وقت عملاً پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں عمران خان کا پلڑا بھاری ہے، اور عمران خان کی جو سیاسی چالیں ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں، اور ظاہراً اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ عمران خان کے بیانیے پر کسی حد تک بعض لوگوں کے مطابق پڑ سکتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی سازش کے ذریعے سے رجیم چینج آپریشن ہوا، لوگ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ مداخلت نہ کرتا تو جرت نہیں تھی کہ شہباز شریف جیسا ایک کرپٹ شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا۔ پھر جنرل باجوہ کا جو کردار ہے وہ بھی پاکستان کی قوم جان چکی ہے کہ کیسے انہوں نے کندھا دیا پی ڈی ایم کو، اور کیسے بلاول زرداری، آصف زرداری جیسے لوگوں کو پاکستان میں حکومت دلوائی۔ پھر عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ مہنگائی کے بیانیے پر آئی تھی، لیکن ان کے دور میں مہنگائی 1000% زیادہ ہو گئی، اور ان کے دور کے اندر ہر چیز نایاب ہو گئی، اور پاکستان کا حشر نشر ہو گیا۔ لوگ حقیقت جان چکے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ بھی بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ جو حکومت میں آئے انہوں نے NRO2 لیے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر جو کیسز تھے وہ معاف کیے، 1100 ارب روپے کے جو کیسز تھے جو انہوں نے واپس کرنے تھے پیسے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو حلال کر لیے، معاف کر لیے۔ نیب کی ڈیفینیشن، کرپشن کی ڈیفینیشن نیب کی، اور جو تبدیلیاں ہیں، ترمیمیں ہیں وہ کر دیں، جس کی وجہ سے اب کوئی بھی کرپٹ شخص ہے وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب لوگوں کے سامنے آئی ہیں تو لوگ اب سمجھ بیٹھے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، یعنی جو حکومت کے لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، پی ڈی ایم کے لوگ، یہ جھوٹ بول کر آئے اور جھوٹ کے ذریعے سے ہی انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ جو پاکستان کے اندر ہے ایک طرح سے بڑی پارٹی تھی، اور آپ جانتے ہیں پچھلے 30 سالوں میں یہی باریاں لیتے تھے، کبھی پیپلز پارٹی کا نمبر ہوتا تھا، کبھی نون لیگ کا نمبر ہوتا تھا۔ تو 30 سالہ سیاست کے اندر جو نون لیگ کا کردار تھا اب وہ عملاً ختم ہو چکا ہے، اور اب عملاً ناظرین کرام پاکستان کے اندر عمران خان ون پارٹی سسٹم بن گئے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے ہے، اور اسی طرح سے ہمارا نیا یوٹیوب چینل پاکستان کی نیوز کے نام سے بھی ہے، اسے بھی فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔